At ito na nga, ito na ang pinakahihintay ng lahat. The symbol of hope, love, and joy. Mas paniningningin pa natin ang gabi na sinasabayan pa ng malamig na simoy ng hangin. Mga kaibigan, iwagayway na ang ating mga cellular phones at tayo nang mag-ingay. Ladies and gentlemen, the most anticipated highlight of tonight's celebration, the ceremonial lighting of Christmas tree. Agsagana tayon. Let the countdown begin in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Merry Christmas, City of Batak! May we request our city officials na sumayaw at sabayan ng tugtog ng musika. Batakenyo, mag-ingay! Palakpakan! At tumingin sa itaas! Ladies and gentlemen, the fireworks display! Ayan, ladies and gentlemen, open your video cams and capture this memorable occasion of the city of Batak. Maligayang Pasko, City of Batak at maligong bagong taon. Thank you very much, City of Batak, for letting us experience once again the bright city lights that boost our feelings of hope, love, and joy. See you again next year. God bless us all. Umuna amin, kahit kung kablawan, iti membros ti Sangkunyan Panlunsod, nga dadaluan ni Apo Vice Mayor Abogado Wendell Chua, adatoy digiti nagaget nga konsehales ni Apo Bismarck Kidang, ni Apo Christopher Lagmay, ni Apo Violeta Nalupta, Apo Jojo Dagyo, Apo Bubot Crisostomo, Apo Mark Chua, ken dapay ditoy ni Apo Bukal Rafael Chua Medina, ken ni Apo Lucky Rene Bunye. Kastamet nga digiti apo nga empleyado iti city government kada kayo amin, barangay captains, SK chairman, apo nga kalugarak dito ay syudad ti Batak na imbang garabi tayo amin apo. Ket awan sa baligay nakidanon, kideto yung garabiin no di umuna, intay agyaman, ta iti apo nga patron tayo, ni Apo Immaculada Concepcion, ket imburay namanen, impay namanen, tinanay nga bendisyon, ken gasgasat, dito mong galmay sa kadatayo, dito yung syudad ti Batak, tangamin na danon tayo manen. Na danon tayo manen Apo, iti aldaw, iti December 8, gaiso, iti pinangrambak tayo, iti patron tayo, nga ni Apo Immaculada Concepcion. So we should be ever thankful. We are grateful for the intercession of our Mama Mary. So itatakal daw po
nakado iti intayo naramidan, itay bigat, itat ngarabii, ken sumarsaranupay ngarabii, kineto'y bulan iti Disyembre. Sapay ko ma, ta iti Espiritu, iti Paskwa, ket agaranaar ti puspuso ken rikrik natayo, tapno ti kasta, deto'y intay manen pasangbayan nga baro nga tawen, ket isunto manen iti mangitunda, iti nananay nga gasat bendisyon, ken parabor manen ti Apo nga manakabalin. So, again, Apo nga kasyudadak, iti Batak, Merry Christmas, let's enjoy the rest of the month, taadupay itintayo pagraragsakan inaldaw-aldaw ingganat agtapos kineto nga bulan. So again, naimbag garabi tayo amin na po. Happy Fiesta Batak! Maraming salamat, our City Mayor, Honorable Albert D. Chua. Merry Christmas, Mayor. The Immaculate Conception is the belief that the Virgin Mary was free of original sin from the moment of her conception. It is one of the 4 Marian dogmas of the Catholic Church. Debated by medieval theologians, it was not defined as a dogma until 1854 by Pope Pius IX in the papal bull Ineffabilis Deus, while the Immaculate Conception asserts Mary's freedom from original sin. The Council of Trent, held between 1545 and 1563, had previously affirmed her freedom from personal sin. Tuy pusok idaydayaw na ti Apo, gapoy ti Diyos amang isalakan kanya. Ayete nga kakabsat, daytoy ti kanta ni Apo Santa Maria. Ket makikanta ken kuana, tay sumet lang ti marikriknak, kadagitoy nga kanito. Tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agyaman to'y kararwak, kada kayo amin, itinadaeg apan nakarambak ti fiesta ni Apo Santa Maria, ti Immaculada Concepcion. Iso ti kang runa na patrona ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Iso nga holiday of obligation ni tate entero nga pagilyan. Ngem naramrambak ti intayo panangidirdir-i ken kuana kas patron gapu ti isupay ti patrona tayo ditoy siyudad ti Batak. Kadagiti aming aktibidades tayo, manipo di tayo bigat, dagiti mismisa, dati libre nga medical, dental, optical, legal, beauty care services, tay misa tayo, ken tay aktibidad nga pananggibos tayo, daytoy Grand Marian Procession, ket saan ko mga nabalagi, no saan nga gapu ti ayat ken tulong, dagiti metlaeng pumarokya, ken umili iti siyudad ti Batak, umuna iti panangidaulon ni Apo Mayor, the Honorable Engineer Albert Dagyut Chua, Vice Mayor Wendell Chua, iti amin na kamkameng ti Konseho ti Siyudad, iti amin nga agtrabaho ti gobyerno lokal ti Siyudad ti Batak, kas nagita yung metapuad na nga nakipagpartisipar iti procession, iti kadotok nga barangay councils, kadagiti 43 nga barangay ti Siyudad ti Batak, Diyos unay tagina kada kayo amin. Ket itinagan nga rod, tinagkadua nga konseho ti parokya tayo, ti Paris Pastoral Council, iti manangidaulo ni Dr. Edmund Edison A. Esteban, ken di Paris Finance Council, iti met panangimaton ni Engineer Richard Chua, Diyos unay ti agngina kada kayo amin, ket itinagan ni Apo Santa Maria,
sapay kuma tanabuslo na grasya ti umapay kada kayo amin.